So today we're gonna do the odd number for the workbook. So the workbook is easily done. For secondary 1-1, we did the even number. So now for sec 1-2, the odd number, and I will give you the video, and you may proceed the video for the the even number. So watch the video that I already sent you through your through our WhatsApp group, the YouTube link. So this is for your post-test preparation. So let's try to do number 15. So how to do 15? Given that a equals 4, m equals -2, and then n equals -1, evaluate this. So I think it's quite simple. So what you need to do in order to solve this kind of question is substituting the value of the variables with this, right? So if we have 4m squared, what is the m? M is 4. Sorry, -2. Yes. Yeah. Oh, yeah. So it's actually 4. Yeah, there you go. But later you don't have to think too fast like that. But if you can do it, you have to do it because it is so efficient if you do like Winston said just now. Do directly. But I don't want to do it. Why? Because I have to accommodate all the intelligence of your class. So from the basic, yang udah jago boleh, yang masih nggak bisa pelan-pelan, slowly. Okay, 4 times 4 here. Thanks, Winston. Minus 12, right? 3 times 4. It's not 34 because we have the multiplication sign here. And then minus -5. Plus 5, yeah? Because okay. -5 times -1, right? So do it slowly, super slow. Okay. After this, you can do it fast then. 16 minus 12, 4. 4 plus 5, 9. Piece of cake, right? How about this? There you go. This will be quite challenging because we have the bracket, the fractions, 3/4, mixed fraction also. See, so do it slowly. 7n plus, change this into improper fraction. How is it? Anyone can answer? What is the improper fraction of 3/4? 15/4. Yeah, thank you. 4 times 3, 12. 12 plus 3 is 15. 15/4. A. B. M minus, sorry, I forgot, almost forgot. Minus M -2 minus A. Okay, next. 7 times -1 is -7 plus, and then 4 cross out, right? 15 times 1, 15, and then minus -2 minus 4. Langsung aja, siapa yang mau jawab? Negative 6. Thank you, Jerry and Winston. Yang lain juga try to respond as well, ya, because we need the working. You need to think also with me. Don't let me think by myself because I can do mistakes. Yeah. Mister, Yes, Felix. can you explain it slower a little bit? Okay, sure. I will explain it slower. So -7 plus 15. What is it? 8 minus negative plus. Good, Jerry. So 8 plus 6, 14. Yeah. Let me know whenever I'm getting faster. Why? Because I tend to think fast. I tend to explain fast. Yeah. I think slow, but I explain fast. So please remind me whenever I think or whenever I get fast. Yeah. Next. Here. Odd number again. Odd number. Odd number. So I have to delete this. So I have some spaces. Odd number. I have some spaces also, and I have some spaces here. And here. There you go. I don't think we have space for number 5, 25. So I think I need to drag this off. This also, because number 21 requires less working, I think. Let's see later on. Wait, what? Sorry, we will do number 17. We will do number 17 later. Okay. Okay. Now,
I don't want to do 17A. 17A, ya boleh lah coba ya. So let's try to do 17A. I just do it here, lebih gampang, bisa juga, bisa sampai sini doang. So we have extra space here. I kotakin hilang biar lebih clear. What is 2A? 2 times 2. 4. Yeah, that's right. 4, langsung bisa ya. 4 minus B. Plus 1. Plus 1, that's right. Equals 5, and then after that, with 5 times 5, because square. Yeah, nice. Then 2 to 5. I'm following Winston's logic and it's good. Nice. Good job. Now B. Anyone selain Winston ada mau coba nggak? 3A minus B close bracket. Wah, ini super panjang ya. And then ini 2 ya, lupa ini kurang gede ini. 3A minus B, right? And then bracket lagi 2C, 2 times 0 plus D. Oke, angkanya bakal jelek. 3 times 2, 6. 6 plus 1, langsung ya, 7. 7. Cross 0 plus 1 out of 2. Yeah. Equals 0.5, 1 out of 2. 1 out of 2 itself. That's right, 0 or 0.5 boleh juga. But I think I prefer this fraction than decimal. So 7 times half. Jawabannya gini bukan? 7 out of, yeah. Salah. Oh, we forgot. 7 over 2, right? Oh. Because this is multiply. 7 over 1 times 1 over 2. So 7 over 2, right? Or 3, Okay. 1 over 2. Pay attention in this case. Bisa salah, I juga sering salah di situ. Kecuali 7 plus half. Ya udah, 7 and half, right? Ini kan gampang. Ya, jangan sampai salah di situ ya. Pay attention. Be very careful. How about number? Yes? Between the 7 and 1 out of 2, what is it? Ini bukan point, ini times. Ya. Okay. Times ya itu ya, times kali. But we already agree that multiply can be written as dot. Ya, dot means bukan point ya ini ya. Kalau point kan 1.5 itu decimals. Beda ya, beda banget. Oke, 5A. Oke, pelan-pelan. Tapi ada yang bisa langsung nggak 5A nilainya berapa? 10 minus 10 plus 1 equals 11. Then 0 plus 1 of 2 equals 1 of 2 kan. Bisa ya. So B-nya negatif 1 berarti plus 1. Sih, enak kan? Jadi nggak usah capek-capek bikin ulang. 5A, A-nya kan 2, udah 5 times. Bukan 52 ya, lu bisa. Ini awas lo kalau lu kerjain begini. Ya 5A means 5 times 2, not 52 ya. 2C, 2 times 0. Oh, enak. 0 plus 1 half. of 2. Ya, good. Minus B, plus 1 langsung ya. Soalnya kan minus negatif 1 plus 1. AB. AB, both of them, so 2 times negative 1. Ya, 2 times negative 1, bukan 21, bukan negative 21. So, negative 2, because 2 times negative 1. Bukan hampir sama. Negative 2. Plus BC. Negative 1 times 0. 0. Enak banget nih, CD. 4 times 0 times half, ya 0. Ya, because of the 0 here. So 11 times 1 out of 2 plus 11 times 1 out of 2. Wait, what? I thought we times first, right? The bracket. Ya, makanya pelan-pelan gini dulu ya. Kita open bracket. Ini 11 over 2, right? Kan multiply dulu yang you bilang tadi, Winston. That's right. 11 out of 2 minus 2 ya. Right? Kalau nggak enak lihatnya, you boleh over 1. Why? Because we deal with the fraction. Times 2. Right? So 11 minus 4 over 2. Kenapa over 2-nya digabung? Soalnya udah sama denominatornya. That's how I think fast. Sama jawabannya, men. 3 1 over 2 also with B. Same with B ya. Memang kebetulan aja sama. Okay, now 19. Mister, Yes. itu kan 2C kenapa jadi 0? Kan ini C-nya 0. Tapi kan masih ada 2-nya Mister di depan. Yang mana? Oh, ini 2C. negatif. Ini negatif. 2C maksudnya. BC. Oh, yang mana sih? 2C di samping B. Oh, ini. Bukan nomor C. C. Oh, ini. Ya. Itu kan 2C. 2C. 2 times 0 berapa? Regen. Oh ya, 0. 0 ya. Oke, by the way, kalau mau nanya gitu nggak apa-apa ya, you nanya aja. Where do we get minus 2 over 1?
Nah, ini kan harusnya, it's supposed to be only -2, right? Bener gak? Yeah. Tapi kan susah kalau ada fraction. We deal with fraction, so you have to put one extra fraction biar enak. Soalnya 5 can be written as 5/1, 3 is 3/1 also. Biar bisa kita tahu biar bisa disamain denominatornya. Get it, Vincent? Do we times it like 11/2 times -2/1? Enggak dong. Kan gini, ya, saya ulang ya. Oke, ini ada yang nanya, berarti harus dijawab juga. Yang lain juga please pay attention in this case. Ini kan berapa? -11/2 minus 2 kan? Right? Bisa dikerjain. Susah kan? Kalau ini kan harus fraction with fraction. So kita simplify. Biar enak lihatnya gitu. Right? Oh. Boleh Wait, dong. Itu kan tuh over. Where's the +1, sir? +1. Ya, kan ada. 1 times -2 berapa? -2. Nah ini. See? Oh, oke. Ini ya, I circle. Oke. Jadi harus algebraic logicnya harus masuk. Okay, you multiply by 2 for the right side. 11/2 minus 4, right? So 7/2. Saya ulang lagi nggak apa-apa. 3.5. Okay, bisa ya? Can we continue to the next number? Yes. And the value of this when x equals -2. Ya udah, you ganti semua x by -2. See, x-nya yang ini. Nah ya. Plus 2 times -2 minus 1 over 2 times -2 plus 1. Do it super slowly. This is -2 plus 1 will be -1 over -3, right? And then plus -4 minus 1, -5 over, right? Ingat ya, pelan-pelan ya, -4 minus 1. And ini -4 plus 1, -3 also. The denominator is already same. But before we do that, I think we can simplify the sign. Tandanya dibuang dulu. Oke, kan negatif over negatif hilang. Jadi positif, right? 1/3 plus 5/3. Enak ya jawabannya? 6/3. 2. Ya. I will highlight the X. See, semua X jadi negatif 2. I cuman substitute and then try to solve it mathematically. Ya. 21 yuk. X cube. Aduh. Ya udah, 2 cube, right? Plus 2 times 2 times -1 square. Hati-hati. Y is -1 plus minus 1 cube, right? What is 2 cube? 2 kali 2 kali 2. 8. 2 times 2 is 4. -1 square is -1 times -1, 1, right? Plus -1 cube. Artinya, -1 times -1 times -1. -1 times -1, 1. 1 times -1, -1. Tetap ada negatif, hati-hati ya. Yes? Itu dari 2 until 8 sampai ujung itu semuanya out of ya? Ada lainnya? Atau cuma bisa bikin pendek aja? Enggak, ini udah jadi, udah komplit nih. Ada stepnya. X kan tuh, masukin kan? Ya, X Oh, is oke. dimasukin. Y-nya -1. Yuk masukin X-nya 2, Y-nya X-nya 2, Y-nya -1, Y-nya -1. Ya. Jadi gini, Regan, yuk perhatiin. Sih? Nah, ini arrow-nya ya. Kita tinggal masukin nilai X sama Y-nya. Oke, slowly ya, pelan-pelan. 8 plus 4 times 1, 4. Plus minus minus 1, right? So answer 11, right? 23. Capek banget ini. Nggak muat nih kayaknya. Bentar ya. Kayaknya tidak muat. So I have to change this to the right side. Terus I pepet sedikit ke atas. Nah ini aja ya, biar lebih bisa. Oke, I taruh ke atas yang ini. Karena kagak muat. Nah, gitu. Okay, given that 5x equals, masukin aja ya. 5x equals, x-nya nggak tahu ya. We don't have the x. Find the value of x. When y equals -3. Gantiin. Minus -3 cube
over, aduh capek. Ini lihat begini, gue benci banget lihat kayak ginian. So Z kita ganti dulu, negative 3 over 2, right? Biar jadi improper. Negative 3 over 2. Ini pun masih geli ya lihatnya, ya. Susah ya, aneh. So 5x equals negative 3 square is 9 minus negative 3 cube. Ini negative 27. Soalnya gini guys, negative 3 times negative 3 times negative 3. Negative 3 times negative 3 is 9. 9 times negative 3 is negative 27. Masih ada minusnya ya. Nah, you mulai ke sini nih. Yang agak ribet gini. Ini kan over. Over artinya kan kali. Kali sama lawannya ya. Boleh nggak ya tulis begini? Di switch ke atas. Terus 3 over 2 jadi negative 2 over 3. Ya, jauh lebih enak you bikinnya. Oke. Jadi ini masukin 5x equals 9. Ini minus-minus jadi plus 27 times negative 2 over 3. Right? So, 5x, sorry ya, agak berantakan posisinya. 9, ini 9 lagi kan minus 18. See? So 5x equals negative 9, x equals negative 9 over 5. Done. Atau you mau bagusin juga boleh. Negative 1 for Itu 5x-nya kenapa ada 3? Kenapa ada 3? Ya. Enggak ada. 5x tetap tuh. Yang kita mau nyari. Ini jawabannya sama tapi caranya beda doang. Caranya beda, nggak apa-apa. Cara beda asal jawaban sama nggak apa-apa. So anyway, math itu fleksibel banget ya guys. Nggak harus satu cara. Makanya ya kalau you bikin beberapa cara yang beda, as long as the answer is same, I will give you full score. Okay. Now, sum. Saya nggak kerjain semua. Mister, Yes, Felix. jadi kalau caranya kita nggak bikin terus jawabannya bener, Kalau nggak ada cara, cuma jawaban, I assume that you look at the back page of your workbook. Jangan ya, harus ada cara. Mister, if the cara salah tapi jawabannya bener, Ya salah lah. Half point. Nggak dapat point full. Kalau caranya benar tapi beda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau caranya salah tapi jawaban bisa benar, itu artinya apa? Aneh ya. kehokian. Iya, bukan hoki itu. Nggak ada hoki kayak gitu. Ya. Yuk lanjut ya. So, ini ditambahin. Find the sum. What is sum? Sum is addition. I bikin nggak semuanya ya. I will do the harder one. C and D. Ya. I nggak lah, I gampang. Soalnya fraction sama yang non-fraction. Oke, kita lihat. Koma. Ada koma itu apa? Yang kemarin ada yang nanya nih. Kalau nggak salah Aubrey ya. Aubrey nanya, oh, koma ini dia maksudnya apa sih? Koma itu artinya adding. Ya. So, karena kita sum is adding. So, for part C, half xy, you tambahin sama 1/3 xy square minus 1 over 4 yx. Yx itu apa? Xy juga. Kita alphabetical order. Langsung di switch aja, nggak apa-apa. Koma, berarti plus lagi. See? 1 over 6 xy square plus 1 over 1 xy. Nah, ini nih, kenapa saya kasih 1 over 1? Because we deal with a fraction. So, everything supposed to be in a fraction form. Right? Let's find the like terms. Nah, like terms-nya hati-hati banget. XY harus sama yang XY. XY square beda. Nggak bisa, jadi harus sama yang ini. Oke, harus sama yang ini lagi. Oke, the red color. Langsung kelihatan. XY ya, bukan XY square. Nah, XY square ya sama XY square with this. This one with this one. So, I separate with two colors so you can see it well and easily. Ya. So, what you need to do is separate with colors. Kalau nggak pakai colors, you boleh kotakin, boleh circle atau apapun. Ya, as long as you know which are the same variables. Ya udah, kita bikin yang merah ya, the red color. Ayo bikin 1 over 2 xy, di-combine dulu. Ya. Lanjutin yang green. Kita grouping dulu ya. Nah, then kita harus bikin same denominator. Use the blue color. 2 for 1. Ya udah 4 aja ya. Times 2. Ini times 4. Dah. Ya. Berarti XY-nya berapa nih, guys? Over 4. Benar ya? Udah 4 ya. 2. Yang atas kan 2. Wait, circle-nya salah. 7. 2.
Jago banget tuh. Iya bener. 7 ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, Winston. Thanks. So plus ini over 6 xy square. Ya lupa tadi kali ini ya, kalau you mau kali langsung nggak boleh, nah times 2 times 2. 2 plus 1, right? Mister itu 2 out of 2 times apa itu? Itu di paling ujung. Ini kan 1 over 2, 1 over 4, and 1 Mister, over di 1. ujungnya lagi, di ujungnya lagi. Yang dua-dua Oh. itu. Yang green ya, yang biru ya, hijau ya? Yang ya yang biru. Yang dua itu Ya, maksud. ini 2. Ini 2. Wait, what? No, I think like the xy is 9, right? Wait, I'm wrong. I think 9 ya? Oh iya, 9, benar. 2 minus 1 kan 1. 1 plus 8, 9. Oke. yeah, I didn't see the negative. No problem. 9 over 4 xy plus 3 over 6 xy square. Kita simplify lagi ya. 1 over 2 xy square. Bisa kan? Karena 3 over 6 can be simplified. Ini nggak bisa, tapi bisa jadiin mixed fraction. Oke, this will be your final answer. Sih, enak ya lihatnya warna-warni. The green with the green, the red with the red, because they are the same variables. Kalau yang ini gimana nih yang di? Ajarin cara lain guys. Yang di ada cara cepatnya. Kan ada a square plus b square minus c square ya, yang ini. Koma artinya tambah. 2c square minus b square plus a square. Saya tulis di sini. 2c square, kan nggak ada tanda artinya positif. Minus b square, saya susun. Plus a square. Terus terakhir, 5a square plus 7c square. Terus saya susun ke bawah begini. Another way, another level. Boleh. Ya, tapi yang agak susah ininya aja nih guys. Ya, ininya aja yang agak beda. Ya, why? Because you just switch the pattern A, B, C. Yeah, the A moves in the first part, the B in the second part, C on the last part, and you add all the numbers. If you don't have the number, it is 1, right? 1 plus 1 plus 5, 7a square, right? And then b square plus minus b square is 0. You can cross it out. And then negative c plus 2c is 1c, 1c plus 7c is 8c square. Done. Want to do the longer way? Okay, let's try. A square, longer way ini ya, plus b square minus c square plus 2c square minus b square plus a square plus 5a square plus 7c square. This is also also acceptable, but way too long. Coba collect dulu a square plus 5a square, atau yang langsung aja boleh lah 7a square. Oke. Terus yang lain, yang ini b square minus b square hilang ya, b-nya udah selesai, c-nya kita bikin lagi negative c square plus 2c square, jadi positive 1 plus 7 plus 8c square. Terserah you mau yang mana. Saya lebih prefer yang atas karena susunnya ke bawah, lihat udah lebih enak dilihat aja, eye catching aja ya. So I will send this all. Oke, ini nanti agak kepotong ya, lihat ya, ini kepotong bolong. Tapi mending giniin dulu deh. Wait ya, diginin aja biar lebih nggak kepotong. Nah, way better. Sih, enak ya, taruh ke bawah baru. Yang bawahnya. That's it. Hampir ya. Ini. Oke, lebih kelihatan, lebih enak ya, jadi nggak jomplang. Oke, next. 3 more pages that we can do. Banyak guys. Even ya, even. 26 even, saya bikin nggak semua, ingat kalau semua bisa tewas kebanyakan. Even atau odd? Odd ya, sorry. Odd number. Delete. Wah enak nih, cuma 2 nomor. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau subtract, ini harus hati-hati. Kenapa hati-hati?
if we do the subtraction, you need to remember that you always have to change to put the bracket ya. Yang B kita coba lihat. From itu siapa dulu? Yang dia dulu dong, from kan. 4a cube minus 2a plus 7 subtract bracket. Don't forget to put the bracket ya. So a cube minus 3a square minus 5a plus 5. Okay, and then yuk kita mulai bikin. Do the distributive flow because we do the minus fraction, minus bracket. Tulis ulang. Nah ini rainbow minus a cube minus minus jadinya plus 3a square plus 5a, right? Minus plus berarti minus 5 ya. Kita harus ganti semua sign-nya. Next. Mister, 4a cube, yes. can I Right. go to the toilet? Ya, cepat. 4a cube minus a cube is 3a cube. And then 2a minus 2a plus 5a is plus 3a plus 3a square. Terus 7 minus 5 is 2. Nah, tapi kan ini nggak enak lihatnya. Lihat kok cube terus 1 terus square. Ya, yuk urutin aja, nggak apa-apa. So 3a cube plus 3a square plus 3a. Yuk putar aja ini ke sini ya. Lebih decreasing power namanya. Ya. Decreasing the power. Now, yang C yang challenging. Yang D, banyak dia from ini. Ya. Ya udah yuk tulis ulang lagi. Tulis ulang ya, tulis ulang dulu. Jadi kenapa diam? Karena tulis ulang doang. Nah, udah ya. Subtract with the bracket of all of this. Ya. Bracketnya 2. Kenapa bracketnya square bracket? Ada square yang kotak gitu karena ada bracket di dalamnya. Oke. Udah. Nah, yuk pelan-pelan deh bikinnya. Ya. Do it slowly. 6a times 2 plus a. 6a minus 3a plus minus 18a ya, karena dikali ya, square jangan lupa, because 6a times 3 negative 3a, 6a times 5a square plus 30, a-nya cube. Oke, hati-hati ya, a-nya cube dia. Terus ini minus 4 times a square minus 4a square minus 4 times 5 minus 20, subtract. Ini kan kita mau kali lagi ya, masuk gitu ya. So, bracketnya jadi berubah, one level. 6a cube, ya 2 times 3 kan 6, a times a square is a cube. And then 2 times negative 5 is minus 10, a times a is a square, plus 5. Ya, udah tinggal kita open lagi bracketnya. Tapi kita masih bisa kerjain dulu nih guys. Ya, we can do this. Solving dulu aja. Bisa kan? Same, a square, a square. So, just write 12a minus 22a square plus 30a cube minus 20, done ya. Ini yang kita gabung. Negative 18 minus 4, negative 22. Minus 6a cube. Ingat ada minus bracket, jadi kita plus 10a square. Ini minus times 5, minus 5. Combine lagi guys. Samain warnanya. Kita ganti warnanya dulu ya. A temennya ada nggak? Nggak ada. Ya udah sendiri. 22a square ada temen nggak? Ada ini. Yang green one ya, green color. Now the blue color. 30a cube sama negative 6a cube. Udah. Terus yang terakhir yang nggak ada, yang constant ya, yang ini doang tuh. Oke, kita bikin lah ya, yang yellow. 12a sendiri, ya udah tulis 12a. Yang green. Negative 22 minus 10, berarti negative 12a square. Terus yang blue, negative 30 minus 6, ya udah 24. Yang agak abu-abu, berapa tuh? Negative 20 minus 5 minus 25. Done. Oke, agak susah ya, tapi bisa. So, number 29. Figure 1 shows a rectangle with the dimension of the left side, and figure 2 EFG the dimension on the right side.
Which figure has a larger perimeter? Explain your answer. So pertama untuk nyari perimeter, what you can do? Ya formulanya aja. What is the perimeter of figure 1? Square, right? I mean rectangle. Breadth plus length, right? Atau length plus width, or length plus b, L plus b, or L plus w, up to you. What is the length? 7y. Widthnya 3x. Jadi berapa guys? 14y plus 6x. Right? Gampang ya? Kalau perimeter tuh berapa? Namanya triangle, add all the numbers. 5x plus 7y plus x plus 5y. Berapa? 6x atau 6x plus 12y, right? Sekarang yang sebelah kiri agak nggak masuk, nggak logical ya, soalnya kita belum, bukan nggak logical, nggak alphabetical, biar susah, agak susah lihatnya. I just can put like this, terbalikin. So it is comparable then. I'm asking siapa ya? Vanessa. Which figure has a larger perimeter? Triangle or rectangle? Vanessa? Rectangle. Rectangle. Why? Benar jawabannya. Kenapa? Gimana, Vanessa? Because rectangle Yang jadi game changer-nya siapa, Vanessa? X atau Y-nya? Y. Y-nya, benar. Ya, because the coefficient of Y on triangle, or of rectangle boleh juga ya, is bigger. Jadi 14-nya yang you lihat sama 12. Soalnya X-nya nggak bisa compare, X-nya kan sama. Dia cuma kelebihan 2Y. Ya. Got it? Jadi benar ya yang Vanessa bilang, thank you Vanessa. Y lebih gede. Yang rectangle lebih gede, because the value of Y is greater. Okay, I will send this also. I bikin jadinya Nero aja. Bisa, bentar ya. Dah, lebih enak. Next question. 2 more. Bertahan ya. Odd number. Oke, yang susah-susah 32, Mr. Hans mau bahas dong 32, yuk lihat di YouTube aja ya, soalnya udah ada semua. Saya rapin dikit ya. Okay, number 31. Shirley has n coins which consist of 10 cents, 20 cents, and 50 cents. Wah, berarti gini. Yuk kalau nggak gambar yuk bakal stres. 10 cents itu jadiin angka, jangan jadiin koin. Jadi for number 31 gini aja. Ada 10 cents gitu ya. Ada yang 20 cents sama 50 cents. Right? Di sini X 10 cent coin, jadi X amount, 3X amount, and the remaining. Ya, the remaining. So total coins ada n coins, right? So the total coins is n coins. So the number of 50 cents coin will be n minus n kan total. Jadi ini X plus 3X plus remaining equals n, right? N coins in total consist of ini sama ini, ya. So n minus X minus 4X langsung selesai.
Oke, ini amount of 50 cents coin. Ya, ngerti ya? Totalnya N. Jadi remainingnya N subtract sisanya yang 10 sama 24x. Now part 2. The total value of all the coins are 4 times as many as 50, wait. If there are 4 times as many 10-cent coins as 50-cent coins. Jadi 4 times 10 coins, 10-cent coins sama dengan 50 cents. Jadi 4 times 10-cent coins X, for X aja langsung ya, equals this 50-cent coins. Oke. Wih. Wait ya. Saya mikir dulu. Bentar, ini kayaknya nggak bisa dikerjain deh. Wait. The remaining 50 cents berarti n number of 50 cents, totalnya kan n coins. There are x, 3x 20 cents. Oh 50 ya, sorry guys, salah taruh. 50 itu ini. N minus 4x, right? Jadi n-nya, lihat dulu ya, ulang. Tadi salah lihat. 4 times 10 cents, 10 cents kan x ya, berarti 4 times x equals as 50 cents. 50 cents berapa? N minus 4x. Right? Kita dapat n-nya dulu. N equals berapa? 8x kan? Right, dipindahin ya. So the total amount of coins will be 10 cents x lagi plus 20 cents 3x plus the remaining n jadi 8x gitu. Ya, karena totalnya yuk hitung. X plus 3x plus remaining ya 50 cents coin remainingnya n minus 4 gitu. Ya. Ini kebetulan jawabannya tadi 8x. Right? 8x oh berarti ini bentar ya. Oh gampang ternyata guys, saya salah taruh. Ini ada yang lebih gampang lagi guys. Bentar ya. Nanti tinggal diinin aja videonya, yuk perhatiin pelan-pelan. Yuk, lupa. Nih, caranya gini, ada yang lebih gampang guys. So, perhatiin. The total value of all coins when there are 4 times as many 10-cent coins as 50. Berarti tadi yang ini X. Ulang ya, taruh 10 cents, 20 cents, and 50 cents. Ini biar lebih cepat aja. Kalau ini X, tadi ini 3X. Ini 4 times as many. Ya, berarti ini 1/4x. Oke, soalnya 4 times as many as 10 cents. 10 cents-nya lebih banyak. Berarti totalnya x plus 3x plus 1/4x. Jawabannya 1/4x. 20 cents for every 3 50 cents coin. Ini agak ribet lagi nih. Yuk coba compare lagi. Ini 20, ini 10, ini 50. Ya, ini yang part 3 ya. Ini kan X, ini 3X. Udah pasti nggak usah ditanya. Nah, terus dibilang lagi, for every 5 20 cents, there are 3 50 cents. Berarti ini langsung 3/5 times the amount of 20 cents. Ya. Udah, ini fractional banget ya. Agak ribet nih. So, X plus 3X plus 9/5X. Jadi, 4X plus 9/4X. Right, ini over 1. Ingat ya, kalau dia nggak ada fraction, ini dipaksa jadi fraction. You multiply by 4, you multiply by 4. 16 plus 9 is 25/4x. Done. Ya. Agak susah yang part 2 sama part 3. Oke. Nah, yang number 33 saya nggak bikin semua. Saya bikin yang ini aja. Ini saya tutup aja yang ini ya. Jadi ACE gitu aja. Oke, yang E, ada yang bisa kita buang nggak, guys? Ini lihat. XY sama 2Y bisa kita factorize. Yang kemarin videonya ya. X plus 2. Right? Terus ini bisa kita keluarin 5. Ini 2 plus X, right? Dan ini bagi 2. Bagi 5 nih. Ini bagi 5.
Ini bagi y. So we have x plus 2, we have 2 plus x. 2 plus x and x plus 2 is equal. Right? So kita tulis dulu aja gini, nggak usah cepat-cepat. X plus 2 lagi. Ya. So x plus 2-nya sama. Terus ini y plus 5. See, x plus 2-nya sama. Kita bisa get rid of it. Oke, yang i sekarang. Nah, yang i pelan-pelan. Ini sama ini lagi. Yuk lihat ya, yang kita bisa keluarin siapa? 3. And then y. See, sisanya apa? Q minus p. Right? And then ini bisa keluarin 2 sama x. Tapi ini p minus q. Oke, yuk lihat lagi nih guys. Ini masih bisa kita factorize sebenarnya. But make sure p minus q ini q minus p. Susah ya lihat ini ya. Berarti 3y, yuk kasih negatif di depan. Ini langsung negatif. Kalau ini yuk kasih negatif di depan, you divide by negative 1 means p minus q dibalikin langsung. Ya. Plus 2x bracket p minus q. Ini susah banget. Ini extreme hard. So pay attention in this case. We have p and minus q, p minus q also. And then negative 3y plus 2x. Udah. Ya. Number 35. Kita bikin yang b aja. Atau b sama aja sih, sama-sama. Oh, yang b dah. Soalnya yang a nggak ada 2 variables yang tadi ya. Kalau ini ada 2 variables x and y. Okay, what you can do now, find or calculate from the innermost bracket. 3x minus, ini kita kali dulu ya. Nah, 2x minus 4x plus 12y. Subtract, ada bracket lagi guys di sini. 3x minus 4y. Ini minus keluarin, minus y plus 2x, right? Dan beresin lagi. 3x minus, ini kan 2 minus 4, berarti negatif 2x plus 12y minus, ini tinggal masukin lagi. 3x minus plus 2x berarti 5x minus 4y minus y minus 5y, close. 3x minus, nah ini berapa pelan-pelan aja ya. Minus 5x plus 5y. Terus 3x minus, ini kita masih bisa cari equal same term, same variables, like terms namanya. Negative 7x plus 17y. And then open bracket, 3x ini masukin pelan-pelan, plus 7x minus 17y. So answer will be 10x minus 17y. That's it. Ya, sorry kalau panjang dan susah, but again you need to memorize. You need to learn this a lot. You have to practice on your own as well. Jadi ini buat guiding questions-nya, guiding workings-nya. So pekerjaannya harus di guide. Jadi you jangan apa namanya? Apa ya? You jangan cuman lihat ini, harus sambil bikin juga gitu. Okay, next. One more. Terakhir nih. Ya, semua please focus. Kita masuk yang odd ya lagi. Semua fokus ya, jangan ada yang bikinin yang lain. Ini gua nggak bikin dah, yang ini dikit aja. Ini aja ya. Oke, semua I'm asking for your attention. Jangan bikin pekerjaan lain. Now, let's try. Averages. The average age of n plus 2 boys and n plus 5 girls is p years old. Find the average age of boys. So, kita bikin dulu. Average in total sama dengan average of boys, ya. Average of boys times amount of boys, right? Jadi average boys, pakai boy-nya gini aja, average B
times amount of boy. Enggak deh, Ayo nggak mau discuss ini ya, soalnya nggak ada di Word juga. Tapi bisa sih kalau mau, tapi rada-rada ribet sih, banyak panjang banget. Kalau Ayo jelasin juga, yuk belum tentu bisa. Tapi oke, again, you mau dibahas atau enggak? Just let me know. 37. Mau dibahas gak guys? Iya. Bahas ya, oke. Kita discuss. Average of boys kan M. M plus 2 boys and N plus 5. Ini amount-nya kan. Berarti average total sama dengan average boy times amount of boys, ya, plus average girls times amount of girls over amount of total. Amount total. Oke. Average-nya dikasih tau P. Average of M plus 2 boys and N plus 5 girls is P years old. So P equals average of boys berapa? Nggak tahu, itu yang ditanya. Gitu. Times average of boy, amount of boy, M plus 2. Okay, plus average of girls, Q. Amount of girls, N plus 5. Over the total. Totalnya berapa? Totalnya ini tambah ini, M plus 2 plus N plus 5. Oke. Ya dong, kan boys sama girls kalau di total jadinya ya boys plus girls, right? So, simplify. Average of boys, kita taruh aja X ya. X times M minus 2. M plus 2, sorry. Plus ini langsung aja Qn plus 5N, 5Q. Over M plus N plus 7. Ya, ini udah advance ya. Rusak nih soalnya, susah banget. So over 1 ya. And then you do the cross multiplication. Cross. So P bracket M plus N plus 7 equals 1 times the amount of everything. Ya udah X M plus 2. Kenapa X-nya tetap nggak mau keluarin? Because I want to find the value of X. So plus NQ plus 5Q. So kita masukin lagi P bracket M plus N plus 7, ini pindahin semua yang I circle. Minus NQ minus 5Q equals X bracket M plus 2. Ini I udah kasih tau ya, ini nggak masuk ke post test. Tapi kalau mau perhatiin aja. P M plus N plus 7 minus NQ minus 5Q over M plus 2. Ya. Oke. Ini susah. Selesai. That's it. Nah, ingat ya, ini nggak masuk ke apa namanya, ke apa sih, ke post test lah, nggak ada. Oke, number 39 juga bikin yang A aja, karena yang BC kayaknya terlalu susah. Bisa sih kalau mau, tapi ini buat yang advance, biasanya buat yang on-site learning. Kalau nggak pandemic, ini belajarnya yang B and C. Tapi kalau pandemic, masa saya kasih susah, nggak fair ya jadinya. Oke, next ya, kita lihat. Number 39. What must be added to this to give this? Oke, sebenarnya kalau what must be added to this, so apa plus ini jadinya ini. Ya udah, yuk subtract aja, gitu ya. So 9x squared plus 11x minus 13 subtract with this, ya dong. 3 minus 4x plus 5x squared. Udah, itu jawabannya. Tinggal kita proses. Minus keluar, minus 3 minus minus plus 4x minus plus minus 5x squared. Udah, kita combine 9x squared minus 5x squared, 4x squared, 11x plus 14x, 15x, negative 13 minus 16. Ya, ini jawabannya. Nah, ini dia yang lebih gampang, lebih enak dilihat. Ayo bikin A sama C aja. Ya, karena B mirip-mirip lah. Oke, A sama C, you lihat 4, 12, and 13 for the denominator. Nah, denominator tuh gini, you lihat 4, 12, and 13 yang sama berapa? Bisa disamain jadi berapa, guys? Ayo, bisa dijawab nggak? Yuk, bisa disamain jadi berapa denominatornya? Berapa, guys? Ayo, sebutin.
Lanjut, soalnya takut kelamaan kalau nggak ini di pause. Oke, jadi 12 ya, so times 3, ini nggak usah, ini times 4, right? Jadinya, ini 3 times 2, 6. Minus bracket ya, ini nggak boleh nggak bracket ya. Terus minus 16, bracket. And then the over thing will be 12, right? Because they are same. Baru kita proses atasnya. 6x minus 18y minus 4y plus x. Ingat ya, ini ada rainbow rule-nya. Masukin. Ini minus 16x plus 80y over 12. Lanjutin aja. X-nya kita find like term 6x plus x, 7x, 7x minus 16x minus 9x. Sekarang yang y. I use the red color. Negative 18 plus minus 4, negative 22. Negative 22 plus 80 plus 58 over 12. Done. Oke, next. Ini. Jangan Winston lagi, coba orang lain. Siapa? Denominatornya enak siapa nih? Ini over 1. Yang lain selain Winston? 21. 21, thank you Aubrey. Nice. 21. Soalnya dia ya udah kali aja 21. Ini 3, right? Ini 7. Oke, semua over 21. 21 times negative 3 is negative 63. Terus minus 2f, plus 2f minus 6h. Ya, jadi kenapa ini nggak diapa-apain? Soalnya udah 21 kan, udah beres. Jadi you don't have to multiply by any number. Minus 15 ini ya ganti. 15 h minus f. Oh, masih belum beres langsung, nggak apa-apa. 14 bracket, right? Ini 14 ya. Negative 2f minus 3h over 21. Udah, kita buka lagi. Pelan-pelan nggak apa-apa ya. Jadi you don't have to think that, oh, I have to be fast. No, no. You have to be careful in this case. Negative 15h plus 15f, right? Because negative 15 times negative 1f. Negative times negative. So 14 times negative 2 minus 28f and then minus 52, 42h over 21. Ini painful ya kerja ini, benar-benar painful nih, susah soalnya. Ya. Terus tinggal diginin guys. Negative 63-nya biarin aja, nggak ada temennya soalnya. Nah, 2f yang banyak nih. 2 plus 15, 17. 17 minus 28 minus 11f. Ya. And then negative 6 minus 15, negative 21. Negative 21 plus 42 plus 21 each over 21. Oh, ngantuk sampai bikinnya. And we are done. 1 hour. Yuk bikin pelajarin lagi ya. I copy semuanya buat you belajarin. Bukan buat you nggak apa-apain ya. Ini ya 4 pages. Ini yang odd number. Oke. Okay. Exercise, workbook. Even number, odd number. Okay, I will send this to you, and I will stop the recording right now.